नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वात्रिंश अध्याय पाठ करिबा। अंतिम अध्याय एकादश स्कंद समाप्त हब। श्री कृष्ण को स्वधाम गमन, वसुदेव देवकी प्राण त्याग, अन्य नारी मानकर निज निज स्वामी मृतदेह सहित चितारोहण, श्रीकृष्ण ध्यान पूर्वक अष्टपाष्ट राणींकर अग्नि प्रवेश, वज्रनाभर राज्याभिषेक। अंतिम अध्याय एकादश स्कंद। श्रीकृष्ण निज धामे जानते, वसुदेवादि निज पथे चलिले होई शोकग्रस्त। द्वात्रिंश अध्याय चरित। श्री शुक उवाच एबे होस परीक्षित शुण, विधाता आदि देवगण रजनी मुखे दिन अन्ते मिलिले कृष्णर अग्रते। त्रिदशनाथ पुरंदर मिलिले गौरी शंकर, सिद्ध गंधर्व पितृगणे पिशाच किन्नर चारणे। जक्ष गृहक विद्याधर घेनाई नाना उपहार, कृष्ण गमन खेला देखी मिलिले भुवन उपेक्षी। कृष्णर जन्म कर्म मान आनंदे करंती गायन, दिव्य कुसुम बरसंती जय सबदे करी स्तुति। निकटे देखी देवगण मने चिंतिले भगवान, देवंक मंदिरे मोवास एणु ए मोहर विश्वास। एहांक अर्थे अवतरी मुझे धरणी भारा हरि, मुहि मोहर मही तले बिहरी नाना जोग बले। मोते न पारे केही लखी, जेणु मु सर्वभूते साक्षी। मु आज समाधि प्रवेशे, शरीर छाड़ी निज अंशे पशिबी देखंतु ए क्षण। एते विचारी नारायण दया सागर भगवान, तक्षणे बुझिले नयन। समाधि बसी दृढ़ासने, प्राण संयम पवने, धारणा अग्नि संदीपने। देह न दही अवधाने, निज भुवने गले हरि। जय सबदे दिगपुरी, श्याम सुंदर कलेवर। अशेष जन सुख घर, ध्यान धारणा स्तुति स्थान। मही मंगल अभिराम, संसार तरे जहा देखी। हरि के मंते ता उपेक्षी, दुंदुभि बाजे सुरपुरी। नृत्य करंती अपसरी, आनंदे पारिजात माला। देवे बरसी कले खेला, शून्य शब्द शुणी करने। देवे बोलंती अन्यो अन्ये, चाल हे ही पथे जीवा। कृष्णर चरणे पूजिबा, हेमंत करी से विचार। घेनाई नाना उपहार, कृष्णर पथे जानती देवे। पुरी तो अनेक उत्सवे, जेवण पथे कृष्ण गले। केबे हे देवे न जानिले, परम ज्योति शून्य मिसे। मेघे बिजुली प्राय दिशे, मत्तेता न जानती जेने। कृष्णर गति देवे तेन्हे, न देखी कृष्णर गोचर। हृदय होइले चमत्कार, भव विरंची आदि सुरे। शून्य चलिले जे झापुरे, जीव से सर्वभूते थाई। ताहाकु केही न देखई, हरिंकी देखिबे से काहीं। जाहार आदि अंत नाही, आत्मा को आपणे सृजई। आत्मरे आत्मा प्रवेशई, आत्मा रे आत्मा भावे रहे। जंतु गोचर आत्मा नोहे, आत्मा को आत्मा बले बहे। एणु सकल आत्मामय, एणु ए जन्म स्थिति मृत्यु। जाहार माया अटे हेतु, नटर प्राय क्रीड़ा करे। देखाई पुणिता संहरे, शुण हो परीक्षित तुही। जमर घरु भावग्राही, गुरु बालक आनी देले। तोते हैं गर्भे से रखिले, जे हर अंते अंत करे। प्रलय करे जे संसारे, समरे हेले ताकू जिणी। महामहिम चक्र पाणी, चरणे बिंधिला जे व्याध। खंडिले तार अपराध, देखाई दर्शन गति। ताहाकू देले स्वर्ग गति, एमंत महिमा जाहार। से नोहे नर अवतार, आपना तनु से न रखे। एकथा मुख जन लेखे, सृष्टि पालन संहरण। जे प्रभु परम कारण, ए लीला खेला मात्र करे। तेणु अशेष शक्ति धरे, तथापि जदुवंश मारी। धरणी भारा अपहरी, विचारे नाही प्रयोजन। तेणु से गले निज स्थान, से देव देवंकर पति। देखाई तांकु दिव्य मूर्ति, जेसने नट लीला करे। से निज मायारे बिहरे, एमंते गोविंदर गति। एबे हो शुण नरपति, तार चरित ए शयले। जे प्राणी उठी प्रातः काले,
करई श्रवण कीर्तन भावे करंती बळे पुण सुमरी गोविंदर गति निर्मल होए तार मति संसार तापन लागई अंते परम गति पाई एबे हो सुण कृष्ण लीला दारुक द्वारका जे गला। ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ପଶିଲା ଦ୍ୱାରକା ନଗରେ ଦେବୀ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ପାଦେ ପଡ଼ିଲା ଦୁଃଖ ଶୋକ ନାଦେ ଶୁଣି ମିଳିଲା ଉଗ୍ରସେନ ଦେଖି ଦାରୁକ ଆଗମନ ଦାରୁକ କହି ଶୋକ ନାଦେ ପଡ଼ିଲା ଉଗ୍ରସେନ ପାଦେ ଯାଦବ ବଳନାଶ କଥା ରାମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାରୁକ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଯେତେକ ତରୁଣୀ ଶୋକେ ହୋଇଲେ ମୂରୁଛିତ ଧରଣୀ ପଡ଼ି ମୋହଗତ ସକଳେ ମିଳି ଏକ ସ୍ଥାନେ ରୋଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱନେ ଶିରେ ବଦନେ କର ତାଡ଼ି କାନ୍ଦନ୍ତି ମହି ତଳେ ପଡ଼ି ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ତନୁ ତ୍ୟାଗେ ପ୍ରାଣକେ ଧରେ ହୃଦ ଭାଗେ ଦେବକୀ ରୋହିଣୀର କୋଳେ ହାହା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଭାଳେ ବେଲି ଦେବକୀ ରୋହିଣୀର କୋଳେ ହାହା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଭୋଳେ ପଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଖି ବାସୁଦେବ ତକ୍ଷଣ ଚକିତେ ଚଉଦିକେ ଚାହିଁ କାତରେ କମ୍ପେ ତାର ଦେହି ଡାକିଲା ତୋଳିବେନି କର ଆସ ଗୋବିନ୍ଦ ହଳଧର ଦେଖାଅ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ବୋଲି ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ପ୍ରାଣ ବସୁଦେବର ଯେତେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଚରଣ ଦୃଢ଼େ ଧରି ଅନଳେ ହୋଇଲେ ଦହନର ଗମିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ ରେବତୀ ରାମ ମାର୍ଗ ଚିନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ଦଗଧ ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ନାରୀ ଗଣେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବେଶ ଜଣେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠାନ ଅଷ୍ଟ ନାରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଆଦି କରି ତୁଣ୍ଡେ ଉଚାରି ଭଗବାନ ଅନଳେ ହୋଇଲେ ଦହନ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ତା ନୟନ ସୁମରି କୃଷ୍ଣ କଥା ମନେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ତା ନୟନେ ସୁମରି କୃଷ୍ଣ କଥା ମନେ ଅନିତ୍ୟ ଦେଖି ଏ ସଂସାର ଚିନ୍ତି ହୃଦୟ କଲା ସ୍ଥିର କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖି ବନ୍ଧୁ ଜନେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ନେଇ ତା ନଳେ ଦହନ କଲା ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ଯେ ଅବା ରହିଲେ ଜୀବନେ କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ନାରୀ ଗଣେ ତାହାଙ୍କୁ ଘେନଇ ଅର୍ଜୁନ ପୁରେ ଯେ ଥିଲେ ପ୍ରଜାଜନ ସକଳେ ମିଳି ଏକ ମେଳେ ତୀରେ ମିଳିଲେ ରାତ୍ର କାଳେ ଦେଖନ୍ତି ସର୍ବଲୋକ ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ସମୁଦ୍ର ଉଲ୍ଲଳେ ବୁଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣର ନିଜ ପୁର ଯେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ନିଧାନେ ରହେ ପ୍ରଳୟ ଅବସାନେ ଏଣୁ ସେ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ସୁପୁଣ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରମ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଜହିଁ ବିଜୟ ଆଦି ମୂଳ ସୁମନେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସୁତ ବାଳକ ବଜ୍ର ତାର ନାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଗୁଣ ଧାମ ତାହାକୁ କଲେ ତହିଁ ରାଜା ସୁଖେ ପାଳିଲା ଜନ ପ୍ରଜା ଅର୍ଜୁନ ଛତ୍ର ଦେଇ ଶିରେ ସେ ରାଜା ମଥୁରା ନଗରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଷେକ କରି କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ସକଳ ପରି ସଦଜୁତେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ତେ ପଥେ ସେ ଗଲା ଦୁଃଖ ସୁଖେ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦେ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଅର୍ଜୁନ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ହତ ଶୁଣି ତୋ ପିତାମହ ଗଣ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ତତକ୍ଷଣ ଶୁଣି ତୋ ପିତାମହ ଗଣେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ତତକ୍ଷଣେ ତୋ ଶିରେ ଅଭିଷେକ କରି ତୁଜେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଧାରି ଉତ୍ତର ଅଭିମୁଖେ ଗଲେ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ସେ ମିଳିଲେ ଶୁଣ ହୋ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ଯେତେ କହିଲି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଗାଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଏ କରନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା ଏହା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ କିଏ ବା ଶୁଣନ୍ତି ବଦନେ ସେ ନର ତ୍ରିଭୁବନେ ଧନ୍ୟ ଦେବେ କରନ୍ତି ତାକୁ ମାନ୍ୟ ହେଳେ ତରଇ ଭବ ବାରି ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ଯଶ ପୁରୀ ଅତି ପତିତ ଦୁରାଚାର ଯେ ଅବା ପାପିଷ୍ଟ ପାମର ସେ ହରି କଥା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନେ ଅବହେଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଶୁଣେ ଏକ ବେଳେ ଭକତି ଲଭେ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ନ ପଡ଼େ ଭବ ପରମାଦେ ପ୍ରାଣ ବିଯୋଗେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପଶଇ ନାରାୟଣ ଦେହେ ପରୀକ୍ଷେ କହେ ବ୍ୟାସ ସୁତ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଏଣେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ସୃଜନେ ନିତ୍ୟ ଏହା ଶୁଣ ଭକତି କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଏ ଲାଭ ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମୁତୁମ୍ଭ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संहितायां 82 एकादश स्कन्धे शुक पक्षी क्षित संवादे श्रीकृष्ण वैकुंठ गमनम
नाम द्वात्रिंशो अध्यायः समाप्तो अयम् एकादश स्कंदः। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। एकादश स्कंद समाप्त है।